Espera, que levanten la mano todos los que tengan ya una relación sentimental en Francia. Pocas manos veo por ahí, ¿eh? Sello, Iván, Toti y Rico también. también, Irene y Claudia. sí, Irene y Claudia que la he visto yo, ¿eh? Pues a ver, levanta la mano que se ve. Y Marta la he visto yo que ha ligado también, ¿eh? Y Pablo. Y Pablo también he visto yo que echa el ojo ahí, que no sé dónde está Pablo, por ahí, que se quiere escapar, ¿eh? ¿Y alguien más por ahí? ¿David? Hola. ¿Eh? ¿Alguna celíaca en tu mirada? ¿Nada? ¿Eh? Josefina, le gusta Pedro. Te lo juro por mi vida. Cuando alguien defiende algo con tanta energía. Me comió una salchipapa. ¿Te has traído la gorra? ¿Quién es mío? Vamos a ver, ¿de quién es esto? ¿Esto de quién es? Vamos a ver, tú ahí. ¿Esto de quién es? No, la mía amarilla. No, somos verdes. ¿De quién es esto? Hola, Pablo. Irene, esto es tuyo. No, mi huevo. Mira la mierda. Que no es mío. Mira mi huevo. Que no, que es mío. Que hay un cristiano en un recinto, un poquito grande, cada minuto. Tú no aldeano también. O sea, tienes que buscar entre los aldeanos para que no te piten. Tú también puedes ir a la gente. Cada minuto se quitan los aldeanos. Joder. También quiero fumar. ¿Qué? Está ahí, No tiene calor, ¿vale? ¿Eh? Qué chulo, ¿no? La casa muy bonita. Precioso todo. ¿Te gusta? Pero hace mucho calor. Necesito aire acondicionado. O unos pantalones. Sí. Venga, ala. Bienvenue donc à la chocolaterie Antionne. Il y a une petite, un petit lutin qui se balade. Laisse comme ça, je vais me débrouiller. Ouais. D'accord, ok. Espagnol ou basque alors? Espagnol. Ok. Bien, je vais sortir mes 3 mots d'espagnol. Hein.
Hablo solo un poco. Bienvenido a todos a la fabricación de chocolate que se llama Antion. Voilà, ça va s'arrêter là. Je fais un petit effort. Alors, chose importante, donc nous sommes une fabrique artisanale. Il y a bien sûr des machines chez nous, mais l'essentiel du travail se fait à la main. Es una empresa, ya habéis oído el nombre de Chocolatería Ça, Anton, c'est très fragile. aunque utilizan cierta maquinaria, la fabricación del chocolate es fundamentalmente artesanal. No toquéis nada, por favor. C'est en chocolat et c'est fragile, c'est pour ça que je l'ai décalé un petit peu. Voilà. Separaos un poquito del mostrador. Me dejé un poco más adelante. ¿Vale? Separaos del mostrador. Déjame un poco más adelante. ¿Habéis oído, por favor? Alors ici on est donc dans notre atelier de fabrication, on travaille différents produits suivant les jours. Bien sûr il y a peu pour les fêtes de Pâques, on a fait du moulage. Conejo? Sí, Para fiestas de Pascua? sí. Celui-là en chocolat 2 kg 250. 2 kg 250 kilos. Voilà. Et celui-ci, el gallo, 2 kg 5. Bon, quand même. No está mal la cantidad de chocolate que lleva una figurita de esas, ¿no? Pour faire le coq, il y a quand même 3 heures de travail. Hein. Pour faire le coq, parce qu'il faut faire les couleurs et tout ça. Donc 3 heures de travail pour faire le coq. Para hacer el gallo hacen falta 3 horas de trabajo. On travaille également ici l'enrobage de fruits confits, donc des petits bâtonnets d'écorce d'orange confite qu'on va enrober en chocolat noir. Y otro producto que elaboran es un dulce que es la naranja confitada y cubierto con chocolate u otro tipo de fruta. Alors, je vais faire une démonstration d'orangeette. Les écorces d'orange confites arrivent donc chez nous comme ceci, sous forme de petits bâtonnets. Son los pequeños bastones que vienen ya confitados. Et on va les déposer sur la grille ici à la main et elles vont prendre comme un beurre de chocolat. Alors ceux qui ne voient pas, vous pouvez suivre sur la télé. Hein. Si miráis en la pantalla vais a ver cómo al pasar por esa máquina reciben un baño de chocolate que se depositan a mano sobre esa cinta. Dans le tapis, Lo podéis ver en la pantalla, chicos. Dans le tapis, il y a un système de rouleau, donc ça va être enrobé dessus, dessous, sur les côtés. Hein. Y que tiene un sistema lógicamente que todo eso que se vierte aparentemente se cae, pero lógicamente se recupera. Et ensuite, nos écorces d'orange arrivent juste ici, sur le deuxième tapis. Y que una vez que ya está cubierto de chocolate, van sobre la segunda cinta. Ensuite, elles vont continuer tout doucement. Ici, elles rentrent dans un tunnel qui est refroidi à 12 degrés, donc elles vont figer. Y que pasan por ese tubo donde está refrigerado a 12 grados, pues lógicamente para que el chocolate se solidifique. Et de l'autre côté, donc c'est sec, il y a quelqu'un qui les met directement dans des poches ou dans des boîtes. Y que al otro lado, pues evidentemente hay una persona que lo que hace es que una vez que ya han salido frías, pues las recoge y las pone en las diferentes cajas que se van a destinar a la venta al público. On travaille également ici des chocolats qui vont être en forme de piment, donc par exemple comme ceci. Ceux-là par contre c'est sans piment, c'est juste chocolat noir, chocolat au lait, sans piment. Que otra especialidad que hacen es el chocolate con forma de pimiento, aunque no tiene pimiento, es solamente chocolate negro. Chocolat noir, chocolat au lait, mais dans celui-ci donc il n'y a pas de piment d'Espelette. Par contre il existe une autre version où il y a du piment, mais dans celui-ci il n'y a pas de piment d'Espelette. On fait également ici des plaques de chocolat noir roulé avec des fruits secs, des noisettes, des amandes, des pistaches, pour faire ce qu'on appelle en français les mendiants. Bueno, ha terminado diciendo que sé que ha dicho no tiene pimentón, pero que tiene también variedades con pimentón. Y que luego otra especialidad que tienen son unas planchas de chocolate donde se ponen diversos frutos secos, pues avellanas, almendras. Et alors quelque chose qui plaît beaucoup, notamment aux ados, hein, des pots comme ça, vous avez une idée de ce qu'il y a dedans? Y una cosa que a la gente le encanta es eso que está enseñando, que es una especie como de Nutella, una especie de nocilla. No, es mejor. C'est meilleur. Dedans, je comprends quand même. Praline noisette, chocolat noir et un peu d'huile de tournesol, pas d'huile de palme dedans. Que tiene
chocolate negro, chocolate negro, noisettes, avellanas y, aceite de y un girasol. poco de aceite de girasol. Ningún otro aceite de los manos. ¿Cómo? Eso es una cosa buenísima que se puede comer, incluso, es una cosa muy buena para comprar y llevar porque además eso no está embalado. Les 3 ingrédients, c'est mélangé dans le gros batteur qui est ici dans le coin. Et après, les pots, c'est rempli un par un à la main au pichet. Que los 3 ingredientes en las cantidades precisas se depositan en esa máquina, se baten y que después se vierten sobre cada uno de los frascos y se hace a mano también. Et après les pots, il y a 2 versions. Il y a la version normale et la version mini. Bon, le mini pot c'est trop mignon, mais il n'y a pas grand chose dedans à manger. La versión normal y luego para aquellos que dicen que quieren hacer dieta, pues está la versión mini. Voilà, c'est mini, hein, vraiment mini. Alors nous, chez nous, le point de départ, on reçoit le chocolat, donc comme ceci, ce sont des petites pépites, pastilles, pistoles, du chocolat de couverture. El producto, ahora nos va a explicar un poco cómo llegan y demás, y lo que utiliza la empresa para la fabricación de chocolate son esas, vamos a decir, pepitas de chocolate. Chocolat de couverture. Donc il y a déjà le sucre hein, dedans, c'est déjà du 70%. Et pour préparer 70% de cacao, 30% restant c'est le sucre. La proporción que tienen esas pepitas es 60% chocolate, cacao, perdón, y 30% de azúcar. Et donc on va, pour faire tous nos produits, on va déverser nos pastilles dans cette grosse cuve pour les faire fondre à 45 degrés. Donc c'est liquide, hein, à l'intérieur, ça tourne de temps en temps. Que esas pepitas se vierten sobre esa máquina que lo calienta a 45 grados hasta que adquiere la textura necesaria para después trabajarlo, ¿no? El fundido justo para que no sea ni demasiado líquido ni que quede demasiado espeso. C'est une réserve de chocolat liquide, quand c'est plein il y a 100 kg hein, dans la cuve. Hein. Combien? 100. Pues eso, que la cubita esa, pues 100 kg de chocolate. Ensuite, pour faire par exemple notre préparation, notre spécialité, la ganache, on va mélanger avec notre chocolat de la crème et du beurre. Donc chocolat, crème, beurre, c'est la base d'une ganache. Luego hay otra especial que se llama ganache y que lleva chocolate, mantequilla y... Nata. On mélange nos 3 ingrédients dans un ustensile comme ça, il y a du chocolat dedans, en cuivre. Je ne peux pas le verser parce qu'il y a du chocolat liquide dedans. Et ensuite, on va faire couler notre recette sur un marbre froid dans un cadre. Et là, on a une plaque de ganache. Y que las placas de ganache como esa, que lo que se hace es que el chocolate, una vez que está fundido, se vierte sobre un mármol y con ese marco que ha puesto ahí encima, lógicamente para que no se desborde y que tenga pues una forma y un tamaño, y la propia temperatura que tiene el mármol hace que el chocolate pues se solidifique. Alors la ganache peut être nature, là dans celui-ci qu'ils ont fait tout à l'heure, il y a du piment à l'intérieur, on peut mettre de la cerise, des arômes, des alcools, etc. On peut faire plein de recettes différentes, bien sûr. Que hacen diferentes versiones y que la hay con pimiento, la hay con cereza o que pueden añadir otros productos diferentes. Et ensuite on va récupérer la plaque de ganache, donc qui a figé, et on va la découper sur un instrument qui a disparu. Y que normalmente tiene una herramienta especial que le permite cortar esa placa, que como ha desaparecido y está buscando, pues no sabemos si lo cortará. Ça s'appelle la guitare, c'est comme un fil à couper le beurre en fait. On va baisser notre guitare, ça fait des bandes, on retourne et on a des petits carrés de ganache. Je sais pas où ils l'ont rangé. Es una cosa que lo que hace es que lógicamente pues supongo que tiene forma curva y con eso pues va cortando en las porciones que quiera. Oui, bien sûr. La ganache, c'est le nom du fourrage, c'est le nom de l'intérieur du chocolat fait en fait. C'est chocolat crème beurre, c'est le nom du fourrage. Ouais, tout à fait. On peut retrouver entre 2 coques de macarons, une ganache, on peut, voilà. Alors pâtisserie, chocolaterie, voilà, c'est un mot technique, tout à fait. Alors quand on a nos petits carrés de ganache, après on les enrobe comme j'ai fait avec les orangettes tout à l'heure, hein, sur la machine. Pues eso funciona como una manga pastelera, es un papel sulfurizado y que lo que se hace es que se corta el piquito abajo de diferente grosor, dependiendo del dibujo que quieras hacer, y lo vas apretando y vas saliendo las líneas que quieres que hagan los dibujos. Et autre possibilité pour décorer nos chocolats, on va utiliser des petites choses comme ceci, ce sont des décalcomanies en pur beurre de cacao qu'on pose sur chaque chocolat qui passe. Y que otra forma de decoración pues son las calcomanías que lógicamente son comestibles. Oui, c'est du beurre de cacao. Hein. Que están hechas también con mantequilla de cacao y que se ponen también encima.
Et alors quand ça sort ici de la machine, là, quand c'est enrobé, bah, sur chaque chocolat, on pose notre petit décor dessus. Vous me suivez sur l'écran, hein, toujours. Au contact du chocolat, ça va fondre et après on enlève le plastique, le dessin reste dessus. Que se pone ahí encima, después lógicamente lo que se hace se quita el plástico y lo que se queda es justamente la calcomanía que está hecha con esa crema, con esa mantequilla de cacao. En version déjà sec de l'autre côté, en accéléré. Au bout, quand on a une orangette comme ça avec une écriture dessus, bah, quand on enlève, le dessin reste dessus. Y que C'est ça. ese bastoncito de naranja cubierto de chocolate, una vez que Alors c'est pas le même décor que ce que je vais me mettre, hein, c'est le même système. Es así como queda. Alors ça permet de savoir quel goût par exemple il y a dans le chocolat. On a chaque goût qui correspond à un dessin, mais on peut faire des dessins pour des entreprises par exemple. On a les modèles des rayures aussi, hein, dans la boîte également. Donc toute la déco se fait à la main et après bien sûr il faut les emballer, ces petits chocolats. Et après les avoir emballés, on va les manger. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Après les emballer, il faut les manger. Que lógicamente después de envolverlos y demás, ¿qué hay que hacer con ellos? Voilà. Allez, on va commencer par du chocolat sans piment. Et ensuite on goûtera du chocolat avec du piment d'Espelette. Un qui est nature, sans rien dedans, chocolat noir. Et chocolat au lait, c'est du praliné, donc c'est un praliné amande et ça croque, ça croustille. Il y a comme des morceaux de crêpe dentelle dedans, on m'a fait entier de biscuits. Y que el otro, que es lo que se llama es un chocolate pues, que es un poco crujiente, que tiene con leche y lo hacen que cuando te lo metes en la boca pues cruje un poquito. Et ça, bien sûr, ça ne se mange pas. C'est une vraie cabosse, hein. C'est le fruit du cacaoyer. ¿Alguno habéis visto el cacao? No. Ça, c'est une cabosse. Ese es el grupo el fruto del cacao y realmente los granos de cacao están dentro de ese fruto. El cacao se recolecta fundamentalmente en África, en Costa de Marfil, en Camerún, también en algunos países de Asia. Encore Saint-Domingue. Saint-Domingue aussi. Saint-Domingue. République dominicaine. Saint-Domingue, ouais. Voilà. Alors, on va goûter donc cela. Vous choisissez le noir, le au lait. Et après, on goûte au piment. Allez, on y va. Primero este para probar, elegid el que si queréis Celui-là. con leche o el chocolate más negro. Attention, pardon. Noir, au lait. Voilà. Hop. Attendez. Leche negro. Attention. Hop. Attention. Pero. Juan. Hop. Alors, orange. Ceux qui veulent à côté, le chocolat noir, la ganache avec du piment d'Espelette. Est-ce que c'est... Pardon, allez-y, allez-y. Est-ce que c'était bon? Oui, très bien. Que levante la mano los que les ha gustado más el chocolate con leche. ¿Y si se los doy igual? Y chocolate el negro. Y a los que les han gustado los dos. Le meilleur pour la santé, c'est le noir. Le mal que yo tengo pastillas. Ya sabéis que para la salud os debéis atiborrar el negro, que es mucho más sano. Kilos de ¿Por qué más sano me queda? Me encanta, es mi preferido. A mí me gusta más el blanco que Todo igual. Es que me encanta. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le chocolat blanc? ¿Alguien sabe lo que hay dentro del chocolate? Porque el cacao he visto que es oscuro. ¿Qué hay dentro del chocolate blanco? de todo. Leche. Chocolate. Cacao, a ver. Vainilla. De cacao hay solo mantequilla Solo mantequilla de cacao, no lleva cacao, lleva mantequilla de cacao. y mucho azúcar.
Dans le chocolat blanc qu'on travaille nous ici, même si on n'en fait pas beaucoup, il y a 50% de sucre, moitié, 30% de beurre de cacao, 20% de blé. El chocolate blanco el 50% azúcar. Madre mía, qué obesidad. Me encanta. S'il vous plaît, chez nous on fait peu de chocolat blanc, mais on fait pour les fêtes de Pâques par exemple, on fait des petits sujets pour les enfants, ou sinon ça sert pour faire des décors, pour faire les couleurs, pour faire les plumes, ça. Les couleurs c'est du chocolat blanc qu'on va colorer avec du colorant alimentaire. Sinon chez nous on fait surtout du noir à venir. Mettre dans la bouche pour le laisser fondre. El chocolate que vamos a probar ahora, lo que queramos, lo que queráis, que lo que hay que hacer es dejarlo en la boca y dejar que se funda en la boca, no hay que morderlo, dejarlo que se funda en la boca. C'est important. Il ne faut pas croquer. Allez, on avance. Ay, qué guay. No, como te da pimiento no me lo como. Tiene con pimiento no. Pica solo al final. Como no lo voy a morder. Al final tiene un poquito de... ¿Qué? Ahora iremos un rato hasta aquí. Muy. ¿Sabes que no lo puedo tener? ¿Notáis al final que pica un poco? Yo no he probado. No me arriesgo. Claudia, ¿tú? No lo he probado. Todavía no llega al final. O cuando llegue al final. Andrea lo pruebo. Igualito a la Nutella. Que sí, es igualito. Que se espere, ¿no? Mira, me harto de reír, vamos. Qué cara de dos. Está abierta la boca toda. Uy.